सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ दिन पहले डेटा और टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे इंतखाबात करवाने का ऐलान किया था जिसके नताइज जीतने और हारने वाले दोनों को मंजूर हों, इसकी शफाफियत पर किसी को शक ना हो, किसी की जीत पर सवाल ना उठाया जा सके, धांधली का इल्जाम ना लगाया जाए। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तेज़ी से इस सिलसिले में काम भी करना शुरू किया। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के डेमो करवा रहे हैं। टीवी प्रोग्राम्स में इस मशीन को ले जाने की बात भी की जा रही है और आज वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन में भी डेमो दिया गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिमायत तो करते हैं लेकिन ऐसी मशीन चाहते हैं जिससे निज़ाम सबूताज ना हो। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद शिबली फराज ने मीडिया को यह बताया कि इलेक्शन कमीशन उनके डेमो से खासा मुतमईन था। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने अपनी तजावीज़ दी हैं और अपनी टेक्निकल टीम भी नामजद कर दी है। अब उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस नई टेक्नोलॉजी की तरफ रुजू करेगा और इलेक्शन का निज़ाम साफ शफाफ होगा। शिबली फराज ने अपोजिशन के एतराज़ात का भी जवाब दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ भी खुफिया नहीं रखा गया है, इस्तेमाल करने में बहुत आसान होगी और अपोजिशन ये कहती है कि इलेक्शन हैक होगा, ये कहना गलत है। इस मशीन का ताल्लुक इंटरनेट और वाईफाई से है ही नहीं। अपोजिशन जमातें पाकिस्तान में इंतखाबात शफाफ बनाना चाहती हैं तो आएँ, मुज़ाकरात करें, अपनी तजावीज़ हमसे शेयर करें। तमाम पार्टियाँ अपने टेक्निकल एक्सपर्ट भेजें और इलेक्ट्रॉनिक मशीन को परख लें। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मशीन का डेमो भी करवा रही है। मशीन को आवाम में ले जाने की बात भी हुकूमत की जानिब से की जा रही है। अपोजिशन को वोटिंग मशीन पर रखने की ऑफर भी कर रही है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आज जब इलेक्शन कमीशन को डेमो दिया गया तो उससे फिर मीडिया को क्यों दूर रखा गया? वोटिंग मशीन का डेमो तो हुकूमत को देना था, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने मीडिया के दाखिले पर पाबंदी क्यों आयद की? हुकूमती दावों के बावजूद अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पर कायम है, तो हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन पर अमल दरामद फिर कैसे बनाएगी और क्या अपोजिशन जमातों के पास इसका कोई ऑल्टरनेट मौजूद है? और अगर इसकी मुखालफत वो कर रही हैं तो फिर किस बुनियाद पर कर रही हैं? इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो खोड़ो साहब, आज इलेक्शन कमीशन को तो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने डेमो करवा दिया है। अब इस डेमो में अपोजिशन के क्या एतराज़ात हैं? अब तक जो रिपोर्ट सामने आई हैं, जो शिबली फराज साहब ने गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें इंटरनेट का कोई इस्तेमाल नहीं है, वाईफाई का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो इसमें इलेक्शन हैक करने का जो अपोजिशन का एतराज़ है वो दूर हो जाएगा। फिरदौस नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो ही ज्वाइन कर चुके हैं और जनरल टाइट अब्दुल कयूम साहब भी नून लीग से हमारे साथ हैं। जी खोड़ो साहब, पहले ज़रा आप इस पर अपने कमेंट्स दे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल था वो यकतरफा तौर पर 20 और 19 और बिलों के साथ इसलिए में एकदम से पास किया गया। बिल पास हो जाने के बाद इसको जाना चाहिए सेनेट में और सेनेट से अभी ये बिल पास नहीं हुआ, यानी बिल की अफादियत भी अभी क्वेश्चनेबल है। दूसरी बात कि अगर ये अभी तक पास नहीं हुआ तो मैं अपने ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन होली सोली रिस्पॉन्सिबल है कि हमें शफाफ और साफ इलेक्शन कराने का बंदोबस्त करे, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को आज़ाद बना दिया गया। उसकी जो इलेक्शन कमीशनर साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको भी इंश्योर किया गया कि कभी उसके ऊपर कोई हमला हो। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की नहीं, इलेक्शन कमीशन की होती है, क्योंकि उस वक़्त कोई हुकूमत होती ही नहीं है जब इलेक्शन होता है। केयर टेकर हुकूमत होती है जो रोज़ाना के मामूल के काम सर अंजाम देती है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन पर है कि आपकी इस तजवीज़ को माने या न माने। तभी आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ एतराज़ात उठा दिए हैं, तभी इलेक्शन कमीशन ने तजावीज़ दी हैं, तभी इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को जल्दी अप्रूव नहीं कर रही। बात कि बिल की हैसियत क्या है, तो बिल की हैसियत ये है
کہ جب یہ سینٹ میں بل پیش ہوا تو اس کو ریفر کیا گیا اسٹینڈنگ کمیٹی کے لیے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں جس کے اتفاقاً جو سربراہ ہیں چیئرمین ہیں وہ سینیٹر تاج حیدر ہیں. جی. جو ممبران ہیں ان کے بیچ میں ہو گئی ہے ٹائی. سمجھیں 5 ادھر تو 5 ادھر، 5 فائدے میں تو 5 مخالفت میں. سینیٹر تاج حیدر نے نادرا کو بلانا چاہا، نادرا کے چیئرمین کو بلانا چاہا کہ آئے وہ آ کے بتائے کیونکہ اس کے خد و خال کیا ہونے چاہیے. یہ سینٹ کے چیئرمین نے نادرا کے چیئرمین کو بلانے نہیں دیا اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کو. اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین نے خط لکھا چیئرمین کو، سینٹ کو، اور وہ درخواست جو ہے وہ رد کر دی چیئرمین سینٹ نے. اس کے بعد یہ ٹائی ہو گیا، اور میں نے یہ سنا ہے کہ ٹائی میں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کی رکنیت ختم کر دی گئی ہے. اچھا. یعنی بغیر کسی وجہ کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کی اگر رکنیت ختم ہو جاتی ہے تو ٹائی والا بیلنس جو ہے وہ توڑ گیا ہے. تو چیئرمین سینٹ نے کیا. اس کی وجوہات کیا ہیں کہ یہ آپ کے پاس معلومات ہیں واقعی؟ ایک میں گفتگو پوری کر لوں، آپ پھر مہربانی کر لیں. اگر اس طرح کے ہتھ کنڈے ہیں تو حکومت نے تو پہلے ہی شک ڈال دیا کہ جی اپوزیشن کو غیر حاضر دیکھا اور 20 بل پیش کر دیے. سینٹ میں بھیجا تو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ساتھ یہ برتاؤ ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن کے اپنے اعتراضات ہیں. اپوزیشن کو اس چیز سے کانفیڈنس میں لیا نہیں گیا. جب الیکشن کمشنر کا مقرر کیا جانا اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں تصفیہ اور کنسنسس سے ہوتا ہے تو پھر بل پر اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لینے کی کیوں ضرورت نہیں پیش آئی؟ کیوں ماحول کو یک طرفہ رکھا گیا؟ کیوں ماحول کو گندا کر دیا گیا کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بلڈوز کیے گئے ہیں بل؟ اور انہوں نے خود ہی اعتراض کیا کہ جی ہم کچھ بلوں کو واپس کر کے ان میں ترمیم بھی کریں گے. اگر ترمیم کریں گے تو پھر الیکشن والے بل کو بھی ترمیم کی ضرورت ہو سکتی ہے. یہ تو تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپوزیشن کو اس پہ دعوت دیں، آپ کہیں کہ بھائی آؤ اپنی انپٹ دو. آپ یک طرفہ کاروائی جب بھی کرو گے تو وہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوتی جس میں اپوزیشن غیر حاضر. ڈیموکریسی کا مطلب بھی یہی ہے کہ جی ہاں حکومت کی طرف بھی ہو اور اس کی اپوزیشن بھی ہے، اپوزیشن کی بات سنی جائے. میجورٹی میں تو ویسے بھی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور یہ بھی ایک ظاہر اعتراض اپوزیشن کا اپنی جگہ پر ہے. تو عبدالقیوم صاحب، یہ آپ کا بھی اعتراض اسی پر ہے کہ اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، یا پھر حکومت کی انٹینٹ آپ کو کہیں کوئی اس میں کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ اگلا انتخابات اس مشین کی بنیاد پر صاف شفاف ہو، کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ملے. انٹینٹ پر اعتراض ہے یا طریقہ کار پر اعتراض ہے؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کی ساکھ جو ہے نا وہ مجروح ہو چکی ہے، اور اسی چکر میں ہوئی ہے کہ پچھلے الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور یہ آئے. تو دیکھیں اگر ان کا داغدار ہے اس طریقے سے ماضی، اور پھر یہ گلگت بلتستان کے الیکشن اور کشمیر کے الیکشن پہ بھی تقریباً سب باقی پارٹیوں معترض ہوئی ہیں کہ جی آپ جو ہیں آپ دیانتداری سے شفاف الیکشن نہیں کرا رہے. ابھی اس وقت مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ایشو کیوں اتنا بڑا بنا کے پوری دنیا میں اوور 200 کنٹریز میں سے 20 ملکوں کے اندر یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ہے. ابھی یہ کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں منسٹر گورنمنٹ کی ایگزامپل دیتے ہیں انڈیا میں، جی ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی انڈیا میں جو الیکشن کمیشن ہے اس کی پاورز اتنی ہے کہ وہ اپنے طور کے اوپر بہت سے سٹیپ، اور یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. جیسے کھوڑو صاحب کہہ رہے تھے، تو اگر الیکشن کمیشن کو بتاؤ کہ اس کو ٹھیک ہو. دیکھیں صرف ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہی ہے. اگر آپ کا پہلا سسٹم جو لگایا ہوا تھا وہ ڈاؤن ہوا، یہ ہوا، تو میں یہ کہتا ہوں سسٹمز میں امپرومنٹ ہو سکتی ہیں، وائی ناٹ. بٹ ایک چیز جو کہ صرف ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے، پوری ملک کی پارٹیوں کے لیے ہے، بلکہ پوسٹیریٹی کے لیے ہے، تو اس کے اندر سب کو کنسلٹ کرنا، ان کا ویو لینا، ان کو کنونس کرنا بڑا ضروری ہے. اگر ٹرانسپیرنٹ الیکشن حکومت کی ضرورت ہے تو اپوزیشن کی بھی ضرورت ہے. تو یہ جو ہتھ ہیں نا کہ ادھر بھیج دیا پارٹی کمیٹی میں، ہو گیا ٹائی، ہو گیا ممبر کو ختم کر دیا، دے ڈاؤٹ اسپیک. آئی تھنک دیکھیں 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ساری پارٹیوں کو اکٹھا کیا تھا. حالانکہ یہ نیشنل عوامی پارٹی کے ولی خان اڈال یہ حیدرآباد جیل میں بند تھے کچھ لوگ،
اور ان کے، لیکن ایون دین ان کو منت ترلے کر کے بٹھا کے ساری باتیں کر کے ایک کنسنسس کریٹ ہوا. صحیح. تو یہاں ظاہر ہے کنسنسس نہیں کریٹ ہوا, اس پر آپ کا اعتراض ہے کہ اپوزیشن کو, تمام جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا اپوزیشن کی. قیوم صاحب میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا فردوس شمیم نقوی صاحب کے لیے سوالات کھڑے ہو گئے کہ فردوس صاحب, حکومت نے ظاہر ہے جس طرح یہ بل پاس کروانے کی کوشش کی اس میں اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا. اپوزیشن جماعتوں کو آپ آن بورڈ لیتے تو آپ قیوم صاحب کی گفتگو سنیں کہ اپوزیشن بھی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں, تو پھر کیا قباحت تھی اپوزیشن کو آن بورڈ لینے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ پرنسپل کیا ہے. پرنسپل ہے صاف شفاف الیکشن. کیا یہ اس کے خلاف ہے؟ یہ ہو نہیں سکتے. کیا پاکستان میں 1971 کے بعد سے جو بھی الیکشن ہوا ہے اس پہ سوال نہیں اٹھے؟ یہ تاریخی حقیقت ہے. تو اس کے مطلب کہ جب ہر دفعہ سوال اٹھتے ہیں, ہر الیکشن پہ اٹھتے, تو اس کے مطلب ہے کہ الیکشن کے سسٹم میں امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلی امپروومنٹ جو لانے کی کوشش کی وہ سینٹ کے الیکشن میں تھی, اور اس کے لیے جو کاوشیں کی وہ آپ کے میڈیا پہ, آپ کے چینل پہ بھی بہت دفعہ ڈسکس ہوئی. لیکن اس وقت کیا کہا گیا کہ یہ بہت کم ٹائم ہے. چلیے آج تو سینٹ کے الیکشن مکمل ہو گئے, ابھی ووٹ دے لیں, اپنی طرف سے ایک بل پیش کر دے کہ بھائی اب ہم شو آف ہینڈ, ایک ہی جملہ کاٹا تھا نا لفظ, ٹرانسفر بیلٹ تھرو شو آف ہینڈ. اس کے اندر کیا تھا کہ اب بیلٹ کے پیپر کے اوپر نام لکھا جائے گا ووٹر کا, تبھی وہ ٹرانسفربل ہو سکتا ہے. لیکن ان کو وہ بھی ہضم نہیں ہوئی کہ یہ ایسی کسی چیز میں امپروومنٹ نہیں چاہتے. اب آتے ووٹنگ مشین کے اوپر. ووٹنگ مشین کے دو حصے ہیں. ایک حصہ جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن آف ووٹر ہے. آج پورے پاکستان میں بایو میٹرک کے ذریعے تمام لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. تو بایو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن پہ کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے, اس لیے کہ ٹیکنالوجی پروون ہو گئی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے کوئی NIC کے استعمال کو ختم کرنا ہے. جن لوگوں کے فنگر پرنٹ صحیح آئیں گے ان کو کارڈ دیکھ کے بھی ووٹ دے سکیں گے. ایک حصہ ختم ہو گیا کہ ووٹر کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ بایو میٹرک ہوگی. اس پہ اعتراض ہے کسی کو, یا اس کی ٹیکنالوجی پہ کوئی اعتراض ہے؟ اگر وہ ایک ٹیکنالوجی پہ اعتراض ہے تو بینک کے اکاؤنٹس کے اوپر بھی اعتراض ہونا چاہیے, دوسری چیزوں پہ بھی اعتراض ہونا چاہیے جہاں جہاں بایو میٹرک استعمال ہو رہی ہے. اب آتے ہیں کاؤنٹنگ مشین کے اوپر. ووٹ کاؤنٹنگ مشین کے اندر دو طریقے سے ووٹ لکھا جا سکتا ہے. ایک طریقہ ووٹ لکھنے کا آپ کا ٹک ہے کہ آپ ایک ڈبے میں ٹک کر دیں, اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بٹن دبائیں, وہ بٹن جس ووٹر کے نام ہو وہ ٹک جو ہے اس جگہ پہ آ جائے اور وہ پرنٹ ہو گیا آ جائے. اور وہ جب پرچی پرنٹ ہو کے آئے اس پرچی کو آپ ڈال دیں, دو جگہ ووٹ ریکارڈ ہو جائے گا. ایک جگہ وہ پرچی میں ہوگا, اس پرچی کو آپ جو ہے بیلٹ باکس میں ڈال دیجئے, اور جو ہے ووٹنگ مشین میں وہ ریکارڈ بھی ہو جائے. فردوس صاحب یہ اتنا صاف شفاف اور آسان یہ پورا عمل ہے, تو پھر اس عمل میں کہیں کوئی خامی بھی بظاہر نہیں نظر آ رہی, تو پھر تو اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لینا بہت آسان تھا اس معاملے پر. بات یہ ہے, میں نہ مانوں کہ جب رٹ لگی بھی ہو تو میں نثار کھوڑا صاحب سے کو یاد دلاؤں کہ سندھ اسمبلی میں کتنے بل پاس ہوئے بروٹ میجورٹی کی وجہ سے, اور کتنی دیر کے اندر ہوئے, کس کس طریقے سے کیا پاس ہوتا ہے سندھ اسمبلی میں. نکالنا چاہوں تو میں دکھا سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کون کون سے بل کتنی اسپیڈ سے پاس کیے گئے ہیں, نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروونشل اسمبلی میں بھی. اس لیے وہ بات کرے, he should be the first one who has not sinned himself. یہ پاکستان کے اندر جب آپ کے پاس میجورٹی ہے تو آپ کو میجورٹی کس طرح استعمال کریں, بڑی اچھی بات ہے. میں تو کہتا ہوں ہر چیز کنسنسس سے ہونی چاہیے, میں اس کے پرنسپل, لیکن آپ وہ کنسنسس وہ ڈیبیٹ کرنا تو شروع کریں, آپ پرنسپل کو نہیں کال آؤٹ کریں. پہلے بات یہ حکومت کے لیے پرنسپل کی زیادہ اہمیت ہے. چلیں فردوس صاحب میں ذرا جواب لے لوں, جواب ذرا کھوڑو صاحب کا اس پر لے لیں, پھر میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. کھوڑو صاحب اب یہ آپ پرنسپل کو دیکھیں نا, اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, لیکن اپوزیشن بھی صاف شفاف الیکشن ہی چاہتی ہے. میری طرف جی آپ ہی کی طرف توجہ ہے تو میں گزارش جی آپ ہی سے بات کر رہا ہوں. جی شمیم صاحب نے کہا کہ جی صوبائی اسمبلیوں میں بھی اسی طرح سے بل پیش ہوتے ہیں اور قومی اسمبلی میں بل پیش ہوئے تو کوئی بات نہیں, لیکن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں ایک فرق ہے.
कि कौमी असेंबली से ऊपर एक ईवान है सेनेट, और ये बाय कैमरल एक सिस्टम है पाकिस्तान में जो आईन पाकिस्तान के तहत है। अब मैंने रेफर किया था सेनेट की रवैयों पर। सेनेट में जब बिल पेश होता है तो स्टैंडिंग कमेटी, और स्टैंडिंग कमेटी के बाद फिर वापस बिल आता है, मैं उसकी तरफ इशारा किया था। रही बात इलेक्ट्रॉनिक मशीन की, ठीक है, मैं एक छोटा सा सवाल पेश करता हूं कि दुनिया तो बहुत तरक्की कर गई। 2018 की इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को हमने नहीं कहा था, उन्होंने खुद ऐलान किया थी कि आरटीएस सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया है। आरटीएस सिस्टम से 1 मिनट में आपके जो रिजल्ट हैं वहीं के वहीं आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर दे देगा और रिटर्निंग ऑफिस तक पहुंच जाएंगे। सही। क्या था, क्या नहीं था, मोबाइल फोन थी, क्या नहीं थी, मोबाइल फोन दिया गया या नहीं दिया गया, अचानक ऐलान हुआ कि जी आरटीएस सिस्टम फेल हो गया। हमारे शक बढ़ गए, जाहिर है शक बढ़ेंगे क्योंकि 3-3 दिन के बाद रिजल्ट्स आए। शहरी इलाकों में भी 3-3, यानी देहाती इलाकों से जल्दी रिजल्ट आ गए, शहर के इलाके से रिजल्ट 3 दिन के बाद आए। हमारा शक बढ़ा। एक सिंपल सी चीज थी जिसको कहते हैं आरटीएस सिस्टम, वो फेल हो गया। अब यहां आ रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात। दुनिया में कंप्यूटर्स हैं और पता नहीं क्या क्या है। अक्सर हम अखबार में पढ़ते हैं कि जी किसी का हैक हो गया कंप्यूटर, किसी का फलां जी हैक हो गया, किसी की फेक आईडी बन गई, किसी का फेक फेसबुक बन गया, पता नहीं व्हाट्सएप बन गया, क्या हो गया। दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई। वो सब तो इंटरनेट के जरिए होता है। मैं एक मिनट जुमला पूरा होने दे। शिबली फराज साहब ने क्लियर किया है कि इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल होगा ही नहीं। जुमला पूरा होने दें। हुकूमत को क्या जरूरत पड़ी है कि इलेक्शन कमीशन को डेमो दे रही है, क्योंकि ये रिस्पांसिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है कि वो इंश्योर करे कि यहां ट्रांसपेरेंट एंड फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सके। नहीं तो वजीर साहब जाके क्यों दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन को, प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों दिखाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को क्यों कहते हैं कि जी आप अप्रूव करो तो आगे राइज होगा, पेश हो या ना हो। इलेक्शन कमीशन के पास जा क्यों रहे हैं? रिस्पांसिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की। वजीर आजम वो इमरान खान की रिस्पांसिबिलिटी नहीं रहेगी क्योंकि वो कल नहीं होंगे जब इलेक्शन का दौर होगा। तो केयर टेकर हुकूमत होगी, ये इमरान खान साहब और उनकी काबीना नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन है रिस्पांसिबल इलेक्शन कराने की, इसलिए उसका अप्रूवल, उसकी तजावीज, उसके ऑब्जर्वेशन पर अमल करना लाजिम है, नहीं तो यही गड़बड़ रहेगी। सही। तो अब अब्दुल कयूम साहब, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अगर इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने की कोशिश की जा रही है तो ये क्या हुकूमत का एक बेहतर कदम नहीं है? सिर्फ इस बुनियाद पर कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया तो हम हुकूमत की नीयत पर शक करना शुरू हो जाएं कि जी वो बिल इस तरह से पास कराया, फिर वो सेनेट में अभी तक वो उसमें टाई हुआ है, उसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा, या हमें उसके आने वाले नताइज को देखना चाहिए, उस चीज़ को हमें ज़्यादा फोकियत देनी चाहिए? कयूम साहब देखें, अगर तो नताइज बेहतर निकल सकते हैं, अगर ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, अगर दयानतदारी के साथ और बैलेट बॉक्स का तकद्दुस पामाल नहीं होता, तो कौन ऐसा पाकिस्तान का सियासी वर्कर है जो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा? हम तो ये कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट ज़रूर होनी चाहिए, हर तजवीज़ को डिस्कस करना चाहिए। आप लोगों को बैठ के इसके ऊपर इसके प्रोज एंड कॉन्स देखें और फिर ये कहें कि और यूनानिमस डिसीजन हो, चूँकि ये एक पार्टी का तो परव्यू नहीं है और इलेक्शन कमीशन का है। तो मैं ये समझता हूँ ऑनेस्टली कि पाकिस्तान के अंदर हमारी कौमी यकजहती पे कारी ज़रब लगाने के लिए सबसे जो वर्स्ट कदम हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप बैलेट बॉक्स के अंदर उसके तकद्दुस को पामाल कर दें, आप उसमें हेरा फेरी करें। पहले भी यही झगड़े होते रहे और आइंदा भी अगर ये झगड़े होंगे तो उसको बेहतर अगर करने की कोई तजवीज़ है तो बैठ के सोचें। लेकिन रिगिंग जो होती है वो सिर्फ इन मशीनों से नहीं होती, रिगिंग प्री पोल भी होती है। और आपने ये देखा कि उसके बाद भी जब रिज़ल्ट मशीनें देती हैं तो उसके बाद भी बैग गुम हो जाते हैं। आपने देखा डस्का में क्या हुआ, किसकी हुकूमत थी, कौन इंचार्ज था? तो अगर एक हुकूमत का बैक में ये एक रेपुटेशन है कि उन्होंने ये किया है,
तो मेरे ख्याल में उनको तो आगे लेके अपोजिशन को बुला के बिठा के कन्विंस करना चाहिए कि ओके हम ये कर लेते हैं, और अगर कोई दूररस रिकमेंडेशन आती है कि नहीं इसको रहने दे या इलेक्शन कमीशन का कोई वजनी आर्गूमेंट है तो उस पर चलना चाहिए। बाकी तो आई थिंक हमारे इलेक्शंस अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो मुल्क के अंदर फसाद बरपा रहेगा। उसको बेहतर करने का यही तरीका है कि हम जो ओथ ली हुई है उस पे चलें, इलेक्शन कमीशन को स्ट्रांग बनाएं और उसको इंडिपेंडेंस दें और उसको कहें कि यू मेक श्योर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा बंदा बनाएं जो कि कुरान पे हलफ लेके अपनी ड्यूटी को करे और दूध का दूध। ठीक है, यानी ऑपोजिशन को अगर अभी भी दावत दी जाए तो शायद ऑपोजिशन इस मामले पर ऑन बोर्ड हो सकती है। तो फिरदौस साहब, बजट की क्लोजिंग स्पीच को काफ़ी टाइम हो गया जो प्राइम मिनिस्टर ने ऑपोजिशन से तजावीज़ तलब की थी, उसके बाद अमली तौर पर हुकूमत ने उस पर कोई काम नहीं किया। अभी ये मामला जिस फेज़ में है, ये डेमो हो चुका है मशीन का, अभी भी आप इस पर एक डेमो ऑपोजिशन जमातों को भी दे दें जिस तरह इलेक्शन कमीशन को दिया है, ताकि इनके एतराज़ात भी दूर हो सकें। पहली चीज़, निसार साहब ने सेनेट के कुछ वाक़यात के बारे में जिक्र किया जो कि अभी मंजर आम पे आए नहीं है। ये एक सेनेटर को निकाल देना सेनेट से कोई छोटी चीज़ नहीं है। और सेनेट के चेयरमैन कौन है? सेनेट के चेयरमैन नॉमिनी हैं बाप पार्टी के, और बाप पार्टी इस वक्त कहाँ बैठी हुई है? ऑपोजिशन के अंदर, इसलिए कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो सेनेट में है वो उसकी सपोर्ट से आए हुए। अब आप इस तजाद के बारे में खोड़ा साहब क्या जवाब देंगे कि उन्हीं की पार्टी जो उनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने हुए हैं, पार्लिमानी लीडर हैं, उसी का पार्टी का चेयरमैन, जो सेनेट का चेयरमैन है, वो उस पार्टी से, और वो इन्हीं के खिलाफ कोई इंतकामी काम कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है जिसके ऊपर ये चार्ज लगा रहे हैं। इससे कि अभी तक किसी अखबार में ये मुस्तफा खोकर साहब वाली बात आई नहीं है। तो मैं इस वक्त इसका जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ। जरूर सही कह रहे होंगे, लेकिन लेट्स शेयर द अदर साइड कि सेनेट के चेयरमैन का व्यू क्यों है, क्यों मुस्तफा खोकर साहब को वोट नहीं दे रहे। और ये भी इन्हीं के बयान से पता चल रहा है कि डिबेट हुई है, 5-5 का स्प्लिट है। यही कह रहे हैं ना, 5-5 का स्प्लिट के अंदर एक आदमी अगर नहीं है तो चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट है, वो अपना कास्टिंग वोट भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, जो कि ताज हैदर साहब है। इसके मतलब ये है कि जिस तरह कयूम साहब ने कहा, जो कि एक फेयर बात कही कि जी ये चीजें होनी चाहिए, प्रिंसिपल एग्रीड है, हम सबको मिलकर मुल्क में एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए काम करना चाहिए। सही। तो मुझे तो कोई इतराज नहीं उस स्टेटमेंट से। मैं ये समझता हूँ कि मैं इस स्टेटमेंट को नहीं मानने को तैयार कि हुकूमत वक्त किसी निज़ाम की बेहतरी के लिए किसी भी कौमी इदारे को कोई ना कोई सजेशन जरूर दे सकती है, और उस कौमी इदारे को जब हुकूमत की तरफ से आए तो वो तब भी इंडिपेंडेंट है अपनी राय में। इलेक्शन कमीशन ने अपनी इंडिपेंडेंस दिखाई जब पहली दफ़ा वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात आई, तो उन्होंने कोई 27 नुक्ते उठा के, इतराज़ात उठा के हुकूमत को भेजे कि जी हमारे ये खदशात है, उनको नई मशीन में एड्रेस किया गया है। ठीक है फिरदौस साहब का पॉइंट आ गया। अब जरा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद निसार खोड़ो साहब इस पर भी कमेंट करना चाहेंगे, और फिर उनके सामने ज़रा जो कौमी निसाब कल एक हुआ है पूरे मुल्क में, लेकिन सिंध को उस पर एतराज़ात हैं, तो सिंध के एतराज़ात भी खोड़ो साहब से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। निसार खोड़ो साहब, जनरल टाइड अब्दुल कयूम साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोड़ो साहब, आप ब्रेक से पहले वो ईवीएम वाले मामले पर भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, उस पर भी रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर सिंध के एतराज़ात इस कौमी निसाब पर हैं क्या? पूरे मुल्क का कौमी निसाब पहली से 5वीं जमात तक वफाक ने एक कर दिया, सिंध अलग राह पर चलना चाह रहा है, क्यों? इसकी वजह क्या है खोड़ो साहब? सर, ये बहस पहले कबल अज वक्त है। आज इलेक्शन कमीशन मुकम्मल ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान होते हैं, वो मेंबरान तक इस हुकूमत ने मुकर्रर नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन इस वक्त कोई फैसला करने की हालत में ही नहीं है।
अकेला इलेक्शन कमिश्नर कुछ नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन है, ये सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, इलेक्शन कमीशन इनकम्प्लीट है। आप क्यों इस तरह से बहस में ला रहे हो? अभी सेनेट से बिल पास होना है, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन के पास जाना है। आप क्यों खामखा इस तरह से कह रहे हो जैसे बस हुकूमत ने कोई बड़ा एहसान कर लिया? ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का बहस काफी सालों से चलता रहा है और उनको इलेक्शन कमीशन को कई फंडिंग का मसला होता ही नहीं है। अरबों रुपए खर्च होते हैं नादरा के लिए, NCNIC कार्ड बनाने के लिए, अरबों रुपए खर्च होते हैं मर्दमशुमारी पर, अरबों रुपए खर्च होते हैं इलेक्शन कमीशन पर, लेकिन इलेक्शन कमीशन कंप्लीट नहीं, सेनेट से बिल पास हुआ नहीं, हम बैठ के बहस कर रहे हैं। सही, चलें, जब सेनेट से बिल पास होगा तो फिर इस पर बहस करेंगे। खोड़ा साहब, ये जो कल यकुम से 5वीं बात तक यही है ना कि बहस करना चलो मुनासिब है, सेनेट वालों को भी कुछ ना कुछ एहसास हो सकता है। मैं कह रहा हूं बिल अभी पास हुआ ही नहीं। ठीक है, चलें, यकसा कौमी निसाब पर सिंध को क्या एतराज है? कल जब पूरे मुल्क का निसाब एक जैसा हो गया पहली से 5वीं जमात पर, मैंने एतराज की क्या बात? भाई आपको बैठ के बोलना चाहिए ना, बताना चाहिए। मैंने पढ़ा हो बिल, ना पढ़ा हो अखबार में आओ, अखबार में छापो तो सही बिल। खोड़ा साहब, वो यकसा कौमी निसाब पर मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। ज़रा, जो कल तालीमी निसाब को एक पूरे मुल्क में कर दिया गया, सिंध ने उसे मुस्तरद कर दिया, सिंध के इस पर क्या एतराज़ात हैं? जब पंजाब को, खैबर पख्तूनख्वा को, आज़ाद कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को कोई एतराज़ नहीं है कि जो मदरसे में। मैं गुजारिश करूँ, जवाब दूँ? जी जी, ज़रूर ज़रूर। आपको पता है कि तालीम को डिवॉल्व किया गया था, हायर एजुकेशन सिर्फ उन्होंने, वफाक ने जबरदस्ती रखी हुई है। अच्छा, फेडरल हायर एजुकेशन कमीशन होनी नहीं चाहिए थी 18वीं तरमीम के बाद। जब 18वीं तरमीम बनी तो सिंध हायर एजुकेशन कमीशन बनी, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन बनी और सारे सूबों ने बना दी, क्योंकि ये सूबाई खुद मुख्तियारी के जुमरे में आ रहा है। और एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन मेरे सूबे में प्राइमरी लैंग्वेज सिंधी है, पंजाब में कोई और होगी, बलूचिस्तान में कोई और होगी, KP में कोई और होगी। क्या इसको एक जैसा कर सकते हैं हम? मैं अपनी मदर टंग पे अड़ जाऊंगा? मैं कहूंगा कि मदर टंग को मैं क्यों गिव अप करूं? यकसान निजाम तालीम क्या, करिकुलम तो करिकुलम है ना, करिकुलम में तो गाइडलाइंस होती हैं किस तरह से एजुकेशन दी जानी चाहिए, फिर होता है सिलेबस। सिलेबस और करिकुलम में फर्क, और करिकुलम में एंटी पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है कि एंटी पाकिस्तान नहीं होनी चाहिए, बाकी और क्या बात है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये सूबाई मसला है, ये सूबाई मसला है और सिंध वाले बिल्कुल मजाज हैं इस फैसले करने पर। कहा गया था ना बोलियों के बारे में, जब बिल पेश हुआ था तो सिंध ने कहा था कि सिंधी भी सरकारी जबान होनी चाहिए, और सूबों ने नहीं कहा कि बलोची होनी चाहिए या पश्तून होनी चाहिए या पंजाबी होनी चाहिए। तो बिल्कुल 18वीं तरमीम के बाद दायरे सूबे खुद मुख्तार हैं ये अपना फैसला लेने में, तो सिंध के अंदर आप सिंध के अंदर एक निसाब कर दें। सिंध में भी तो कई तरह के अलग अलग निसाब इस वक्त स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं, वो आप सिंध के एक मदरसे में, एक सरकारी स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल का निसाब एक जैसा नहीं बात करें, ऑफ हैंड बात न करें। निसाब को बाकायदा एक स्टीयरिंग कमेटी होती है, निसाब को देखा जाता है, पहले क्या था उसमें क्या डाल दिया जाए, ये सब कुछ फैसले होते हैं। मेरे फोक हीरोज कुछ और हैं, पंजाब के कोई फोक हीरोज और होंगे, पश्तून के कोई और होंगे, बलूचिस्तान के कोई और होंगे। ये फोक हीरोज, मैंने जब मुझे थोड़ा सा तजुर्बा था, मैंने देखा जनरल ज़ियाउल-हक और जनरल मुशर्रफ के दौर के लिए 2-2 पेज लिखे हुए थे निसाब में, और डेमोक्रेटिक हुकूमत के लिए एक पैराग्राफ था। अब ये सोचने की बात है या नहीं है कि हम डिक्टेटरशिप को ज्यादा कवरेज दें पढ़ाने के लिए और डेमोक्रेसी को हम निगेट कर दें? ये है या नहीं है मसला? हमने चेंज किया था, हाँ मैंने चेंज किया था एज एजुकेशन मिनिस्टर।
یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, صرف کہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا. یہ صوبائی خود مختاری کے زمرے میں آیا ہے, جس کے لیے پاکستان والے صوبائی خود مختاری کے لیے پتہ نہیں کتنے سالوں لڑے ہیں. 27 سال لڑے ہیں, 27 سال صوبائی خود مختاری کے لیے. اس کے بعد جا کے نصیب ہوئی ہے. ٹھیک ہے, چلیں ذرا عبدالقیوم صاحب سے ان کی رائے اس بارے میں جانتے ہیں. عبدالقیوم صاحب یہ جی چلیں فردوس صاحب آپ پہلے کمنٹ کر دیں, پھر عبدالقیوم صاحب کی طرف میں جاتا ہوں. عبدالقیوم صاحب ذرا معذرت کے ساتھ پہلے فردوس صاحب اس پر کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں. حضرت مجلس کے لیے نکلنا میں پہلے ہی بتا دیا تھا. تو یہ پہلی چیز تو یہ ہے, یہ نصاب کا فیصلہ جو ہے وہ پوری ایک کمیٹی بنی تھی جس میں ہر گورنمنٹ کا پروونشل منسٹر نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور پرنسپلی یہ بات ایگری ہوئی تھی کہ ملک کے تمام اسکولوں میں, چاہے وہ مدرسے ہوں, چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہوں, ان میں ایک نصاب ہو. اور فردوس صاحب سندھ سے کس نے نمائندگی کی تھی اس کمیٹی میں؟ ایجوکیشن منسٹر آف سندھ. اچھا, سعید غنی صاحب نے اس وقت وہی تھے؟ سعید غنی نہیں تھے, شاید سردار صاحب ہی تھے. اچھا, سردار صاحب. میرے خیال سے جب یہ پہلی میٹنگ, اچھا ٹھیک ہے, وہ پارٹیسپیشن کے ساتھ ہوئی. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ایک قوم بنانے کے لیے بچوں کو تمام صوبوں کی معلومات ہونی چاہیے. صرف سندھ کے بچے سندھ کے فوک ہیروز کے بارے میں کیوں نہ پڑھے, پہلے نیشنل ہیروز کے بارے میں پڑھے, پھر اگر فوکلور کے ہیروز ہیں تو پنجاب کے بھی ہے. بھائی میں سندھ میں پڑھا لکھا ہوں, لیکن میں نے سونی مہیوال کے بھی پڑھا ہوا ہوگا, ہیر راجہ بھی پڑھا ہوگا. اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے دونوں کتابیں پڑھی ہیں. اب اس کے اندر یہ کوئی ہے کہ آپ نے, ہم نے تو اور بھی ملکوں کے فوک ہیروز کے بارے میں پڑھا ہے, ہم نے بیربل کے بارے میں پڑھا ہے, ہم نے ملا دو پیازا کے بارے میں پڑھا ہے. علم جو ہے اگر کہیں سے بھی حاصل, اگر 2006 کے بعد سے سندھ حکومت نے کوئی اپنے کریکولم کو ریوائز بھی نہیں کیا. سندھ کی حکومت کی تعلیمی معیار کا حال یہ ہے کہ آج سندھ کے اندر کتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں؟ بائی پرسنٹیج 44% چلڈرن are out of school. میٹرک تک پہنچتے گورنمنٹ اسکول سے ڈراپ آؤٹ ریٹ 85. یار یہ کیا, میں وائٹ پیپر دے رہا ہوں آپ کو. تھوڑا سا میں آتا ہوں آپ کی طرف, قیوم صاحب کے پاس سے ہوتا ہوں, میں آپ کی طرف واپس آؤں گا, آپ کو موقع دوں گا. قیوم صاحب کو یہ ہم سب کو پتہ کہ کیا صورتحال ہے پاکستان کی, ہم سب کو پتہ ہے. 14 لاکھ ڈیسک شارٹ ہے بچوں کے اسکولوں میں. 45% اسکول ایسے ہیں جن میں فیسلٹی تمام موجود. یہ صورتحال پنجاب اور کے پی میں نہیں ہے. خود ان کی رپورٹ کہتی ہے, ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کہتی ہے یہ. فردوس صاحب ذرا چلیں, ذرا سا موقع دیجیے گا. کھوڑو صاحب اس پر کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی کھوڑو صاحب. سر میں گزارش کروں, یہ 45% آؤٹ آف اسکول بچے ہوں, یا تعلیم کا معیار یہ ہے, یا تعلیم کا یا معیار وہ ہے, یہ الگ چیزیں ہیں. اچھا, تو ان مسائل یہ الگ چیز ہے. تو کھوڑو صاحب ان مسائل کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کہ سندھ کے وزیر تعلیم نے اس موضوع پر کیا موقف رکھا ہے, کیا اس نے سگنیچر کی ہے, نہیں کیا, مجھے نہیں معلوم. لیکن میں اس کو صوبائی خود مختاری کے زمرے میں سمجھتا ہوں. تعلیم کو میں صوبائی خود مختاری کے زمرے میں سمجھتا ہوں. ہائر ایجوکیشن پہ اگر بحث کرنی ہے وفاق میں تو وہ بھلے کر لے, لیکن عام تعلیم, پرائمری تعلیم, سیکنڈری تعلیم جو ہے, میں اس پہ صوبائی خود مختاری کے زمرے میں سمجھتا ہوں. میرا موقف ہے, میرا موقف. انہوں نے خود ڈکلیئر کیا ہے کہ کانکرنٹ لسٹ میں ڈراپ کیا گیا, ایجوکیشن کے حوالے کی گئی. ٹھیک ہے, چلیں تھوڑا سا پوائنٹ آپ کا تفصیل سے آگے ذرا. ایک منٹ جی کمپلیٹ کر لیں. قیوم صاحب کے پاس جنرل محمد ایوب خان نے کہا تھا ایک قوم ہے, 1 یونٹ ہے. کیوں اس کو 4 صوبوں میں واپس لایا گیا؟ ایک قوم کا تصور آپ نے جو دیا, تو اس کے بعد پھر یہ 4 صوبے لانے کی کیا ضرورت تھی جو کانسٹیٹیوشنلی ریسٹور ہوئے؟ پہلے تھا کوئی صوبہ نہیں تھا نا. ٹھیک ہے, اٹھتے ہوئے 4 صوبے تھے, آپ نے ایک کر دیا. بس کائنڈلی موقع دیجیے گا, میں آپ کے واپس آتا ہوں. ذرا قیوم صاحب کو بھی میں اس گفتگو میں قیوم صاحب کو بھی ذرا شامل کروں, ان کو بھی ذرا موقع دے دوں. صوبے کیوں ہیں؟ تھوڑا سا میں واپس آ رہا ہوں آپ کی طرف.
قیوم صاحب اب ایک کل قدم اٹھایا وفاق نے، ایک سٹانس ہے اس وقت سندھ گورنمنٹ کا کہ جی 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری ہے اور وہ اپنا نصاب خود طے کریں گے. اب کس کے سٹانس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ وفاق نے کل بہتر قدم اٹھایا، سندھ اپنی جگہ درست ہے، یا سندھ کو بھی وفاق کے ساتھ آن بورڈ آنا چاہیے؟ کیا اس وقت صورتحال ہونی چاہیے قیوم صاحب آپ کی نظر میں؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اس کے تعلیم کے نظام پہ ہے اور ہاؤ مچ منی یو اسپیئر اپنے بجٹ میں سے جو کہ آپ تعلیم کے اوپر خرچ کرتے ہیں. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو ان ٹوٹیلٹی ضرور دیکھنا چاہیے. درختوں پہ بھی دھیان دینا ضروری ہے لیکن درختوں سے زیادہ پورا باغ دیکھنا بڑا ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تعلیم کو ہم نے ڈیوالو کیا ہے تو ایون دین یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ایک اچھا سٹیپ تھا کہ انہوں نے یہ جو یکساں نصاب کی بات شروع کی تو سب جو ایجوکیشن منسٹر تھے ان کو اکٹھا کر کے بات ان کی سنی اور کی. لیکن ابھی بھی لوپ ایریاز اس میں ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم پڑھانا ہے تو پہلے 2 پارے پہلی 2 جماعتوں میں ہوں گے، اگلے 5 اس جماعتوں میں ہوں گے، تو ابھی لیٹ سے اس کو آپ ابھی امپلیمنٹ کریں اور میٹرک والوں کو کہیں کہ 18ویں پارے سے اوپر پڑھیں. تو جس نے شروع ہی نہیں کیا وہ آگے کیسے کرے گا؟ یکساں نظام کو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، اور اس لیے کہ ملک کے اندر مختلف طبقے ہیں، بہت سے گھوسٹ سکولز ہیں مختلف صوبوں کے اندر، کہیں تھوڑا بیٹر ہے کہیں خراب ہے. بہت سے چلڈرن اباؤٹ 25 ملین چلڈرن پورے پاکستان میں آؤٹ آف سکولز ہیں. پھر جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں ان کا ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ بہت لو ہے، وہاں ٹیچر صحیح کوالیفائڈ نہیں ہیں، اور جو اسکول پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہیں ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں بڑی ہائی فائی لوگوں کے بچے 25,000 30,000 50,000 مہینے کا دے کے تو وہ انگلش کے اوپر پڑھاتے ہیں یہ چھوٹے والے. تو میرے خیال میں سارے سسٹم کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جیسے کھوڑو صاحب کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کی ایک اپنی اٹانومی ہے ایجوکیشن کے اوپر، بٹ آئی ایم شیور کہ ان دی لارجر انٹرسٹ آف پاکستانی نیشن، ہم پاکستان ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صوبوں سے پاکستان تو بنا ہے لیکن صوبوں کی بھی پہچان پھر پاکستان ہے، لیکن یہ آرگنز بھی ہمارے امپارٹنٹ ہیں. تو ان پہ بیٹھ کے سیریس اسٹڈی ہونی ضروری ہے، اور یہ یکساں نظام کی اگر بات کی گئی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن ایسے ہونی چاہیے کہ یہ آن دی گراؤنڈ. ابھی دیکھیں نا آن لائن ایجوکیشن ہو رہی ہے، میرا تعلق رورل پنجاب سے ہے. آنیسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کو نہ سمجھ ہے اس کو پڑھانے کی، نہ اسٹوڈنٹ اس کو فالو کر سکتا ہے، نہ ان کے پاس لیپ ٹاپ ہے نہ کچھ ہے. کئی جگہوں کے اوپر سگنلز بھی کوئی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے. چلیں آپ کو پوائنٹ جلد صاحب آ گیا، اور ظاہر ہے اس پر حکومت کو، وفاقی حکومت کو، سندھ حکومت کو جو بھی ان کے ریزرویشنز ہیں آپس میں بیٹھ کر اس کا کوئی چاہیے. بہت بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب، عبدالقیوم صاحب، نثار کھوڑو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کورونا کی جو صورتحال ہے وہ ایک بار پھر خراب ہو رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں 95 اموات ہو چکی ہیں. اس پر مزید گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ملک میں کورونا کی صورتحال ایک بار پھر کچھ بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں 95 افراد اپنی جانوں سے جا چکے ہیں. پازیٹیو کیسز کی تعداد ہزاروں میں آ رہی ہے. ویکسینیشن کا سلسلہ بہت تیزی کے ساتھ پچھلے کچھ ہفتوں میں چلا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مکمل طور پر جو اس کی شرح وہ نیچے نہیں آ پا رہی ہے. سندھ میں بھی لاک ڈاؤن لگا، پورے ملک میں اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگا، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر مکمل قابو پانے میں اس وقت وفاقی اور صوبائی حکومتیں کسی حد تک ناکام رہی ہیں. اس میں کچھ مواقع پر ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے جب کوئی قومی تہوار ہوتا ہے، جب عید یا بقرعید کے تہوار آتے ہیں یا کوئی بھی مذہبی تہوار آتا ہے تو اس میں پھر تھوڑا سا حکومتیں نرمی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور وہاں پر مویشی منڈی جانے کی بھی اجازت دی جاتی ہے. 14 اگست کے پروگرامز بھی ہم ہوتے ہوئے مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں. آج کل محرم الحرام کا مہینہ ہے، مختلف سڑکوں پر اور گھروں میں مجالس اور
जुलूस की वो सूरत-ए-हाल भी हम वो तमाम मनाज़िर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो एज़ कौम हमें ख़ुद इन बातों को समझने की ज़रूरत है, इस वबा को सीरियस लेने की ज़रूरत है, या फिर हुकूमत ही हमें डंडे के ज़ोर पर सुधार सकती है और इन SOPs पर अमल दरामद करवा सकती है। इस पूरी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करते हैं कि अगर अभी हमने मज़ीद एहतियात नहीं की तो फिर आने वाले दिन कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स बराए कोरोना के चेयरमैन हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जब भी हम देखते हैं ईद आती है, बकरा ईद आती है, या कोई और 14 अगस्त या कोई और इस तरह का त्यौहार आता है, तो फिर ये कोरोना ज़ोर पकड़ने लगता है, क्योंकि लोग मिलना मिलाना शुरू कर देते हैं, तकारीब होती हैं, महफिल होती हैं, तो फिर वो जो लॉकडाउन के जो फ़वाइद हमने हासिल किए होते हैं वो हम अपने हाथ से ही गवा देते हैं। ये सूरत-ए-हाल इसी तरह चलती रहेगी डॉक्टर साहब? ये जो है, ये जो वायरस इस वक्त इस शक्ल में हमारे सामने है, ये सबसे ख़तरनाक शक्ल है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। ये पुराने जो चाइनीज़ वायरस था या अल्फ़ा या दूसरे जो वायरस आते रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है और तेज़ी से फैलाव है इसका। यही वजह है कि इस वक्त सारी दुनिया में अब ये छा गया है और 90% या 95% या 99% अब पाया जा रहा है बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में। यही जो डेल्टा या डेल्टा प्लस की जो वेरिएंट्स हैं ये पाए जा रहे हैं और इसके बावजूद कि वहाँ पे ज़्यादातर अफराद को वैक्सीनेशन हो गई है, फिर भी पिछले एक महीने के अंदर कोई 80-90% बढ़ोतरी हुई है दुनिया भर में कोरोना वायरस के पेशेंट्स की। तो वायरस के वैक्सीन लगने के बावजूद बहुत तेज़ी से पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है दुनिया में। तो बड़ी खौफनाक और परेशान कुन सूरत हाल है पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि हम जो है बहुत अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम निपटते रहे हैं, लेकिन जैसे आपने सही फरमाया कि ये जो सिलसिला है जहाँ भी हम ज़रा सा रिलैक्स करेंगे और ख़ास तौर पे मजहबी त्यौहार वगैरह जो आते हैं जिसमें लोग ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर ये बहुत तेज़ी से ये फैलता है और फिर सिचुएशन को दोबारा फिर लॉकडाउन करके आपको कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये जो है ये आंख बिचौली जारी रहेगी जब तक कि ये दुनिया भर में ये सप्रेस नहीं हो जाता, ये कम नहीं हो जाता। और वो जब ही होगा जब दुनिया की 80 या 90% आबादी जो है वो वैक्सीनेट हो जाए, उसके बाद ये कम होगा, वरना अभी तो ये बढ़ता ही जा रहा है पूरी दुनिया में, अभी कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। सही, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ भी हमारे मुल्क में वैक्सीनेशन का मतलब पिछले 3-4 हफ्तों से, एक महीने से तो बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब तो यहाँ लोगों के वैक्सीनेट होने की तादाद 3 करोड़ से भी तजावुज़ कर चुकी है। लेकिन ये अब हमने इसको पार्ट ऑफ लाइफ तो समझ लिया है, लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ समझ के हम इसको बहुत ही नॉर्मल ले रहे हैं। SOPs पर फॉलो करना हमने बहुत हद तक ख़त्म कर दिया है। जो शख्स वैक्सीनेट करवा लेता है ख़ुद को, वो SOPs पर अमल करना छोड़ देता है कि अब तो मैंने वैक्सीनेशन करवा लिया, मैं महफूज हो गया हूँ। पार्ट ऑफ लाइफ हमें इसको समझ के ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है, ना कि हम इसको बहुत लाइट लें। फरमाया कि हमें अव्वल तो ये कि 3 करोड़ 3.5 करोड़ वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, सिर्फ 1-1.5 करोड़ वैक्सीनेट हुए हैं ऐसे लोग जिनको दोनों डोजेस मिली हैं। 3-3.5 करोड़ ऐसे लोग NCOC असद उमर साहब ने जब वो फिगर्स किए थे, एक ट्वीट भी किया था उन्होंने, उसमें उन्होंने 3 करोड़ से ज़्यादा का फिगर दिया था। नहीं, वो 3 करोड़ का फिगर सही है जिनको 1 डोज मिली है। अच्छा, दोनों डोज वाले जो हैं वो तकरीबन 1.5 करोड़ हैं और जब दोनों डोज मिल जाती हैं उसके तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद प्रोटेक्शन होती है। अच्छा। तो इस वजह से आपका जो फुली प्रोटेक्टेड हैं अभी तक वो 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के लगभग लोग हैं, 3.5 करोड़ नहीं हैं, जबकि आपकी 22 करोड़ की आबादी है। तो अभी भी हमें बहुत आगे जाना है, लेकिन बहुत तेजी से ये रफ्तार बढ़ा रहे हैं और 4-5 महीने में इंशाल्लाह आपकी 70-80% आबादी प्रोटेक्ट हो जाएगी। और लेकिन मसला यही है कि हम वैक्सीनेट हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि अब हमें अटैक नहीं कर सकता, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। वैक्सीनेट होने के बाद भी कोरोना वायरस आप अटैक करता है, आप बीमार होते हैं, बस शदीद बीमारी से महफूज रहते हैं आप, लेकिन बीमार फिर भी होते हैं और दूसरे लोगों को फैला भी सकते हैं। तो यही वजह हो रही है कि वैक्सीनेट होने के बावजूद भी लोग कोरोना से बीमार भी हो रहे हैं और ये फैला भी रहे हैं, और इसकी वजह से हमें SOPs पर सख्ती से अमल करते रहना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब, ये जो करोड़ों का ये जो 1.5-2 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो गए और सिंगल डोज वाले कोई 3 करोड़ के करीब हैं, इनमें ज़्यादा तादाद वो है जो कि हमारे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। जो हमारी देही आबादी है, ज़ाहिर है हमारे मुल्क का 65-70% हिस्सा देही आबादी पर मुश्तमिल है, तो वहाँ में वैक्सीनेशन का अमल भी स्लो है, वहाँ इसका थोड़ा शऊर और आगाही भी कम है। तो हुकूमत को ज़रा थोड़ा सा अर्बन से निकल कर रूरल एरियाज़ पर भी फोकस करना पड़ेगा इस सिलसिले में, जब भी तेज़ी से वैक्सीनेशन हो सकेगी। जी, इसमें हुकूमत को भी और हमारे मीडिया को भी हमें सब मिलकर इसको, और हमारी सियासी पार्टीज को भी
सब मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे जो देहाती इलाके हैं वहाँ भी इसकी अवेयरनेस पैदा हो, घर घर जाके लोगों को समझाएं, क्योंकि लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ भी है या नहीं। तो इस वजह से हम सबको मिलकर इसके लिए जस्तजू करनी है कि हम लोगों को समझाएं और ये वैक्सीनेट कराएं, और जल्द से जल्द ये 4-5 महीने के अंदर हम अपनी जो टारगेट है कम से कम 14-15 करोड़ अफराद को हम वैक्सीनेट करने में कामयाब हो जाएं, ताकि कम से कम यहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन हो जाए। लेकिन फिर भी जैसे मैंने अर्ज किया कि वैक्सीनेट होने के बावजूद भी ये दुनिया भर में क्योंकि बढ़ रहा है और नई नई शक्लों में सामने आ रहा है, तो ये जो है ये सिलसिला जारी रहेगा चंद साल तक, और ये इसके लिए हमें SOPs को अगले साल, 2 साल, 3 साल तक तो सख्ती से फॉलो करना पड़ेगा। सही, लेकिन डॉक्टर साहब ये हमारी आवाम के जहनों से इसका एक खौफ जो पिछले साल तक एक तारी था वो क्यों निकल चुका है? आज भी जब पिछले 24 घंटे में 95 लोग अपनी जान से गए, एक सीरियस फिगर है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग SOPs पर सीरियसली नहीं अमल कर रहे। लोगों के जहनों से एक कोरोना का खौफ निकल कर क्या लोग इसको कोई मामूली बुखार, कोई मामूली फ्लू समझने लगे हैं, जो बिल्कुल SOPs पर अमल करना लोगों ने छोड़ दिया है? यही आप जो बात कह रहे हैं कि लोग जो है एक थकान पैदा हो जाती है, जहनी थकान, कि भाई थक के लोग कि भाई हो गया, कहाँ तक हम करेंगे, तो उसकी वजह से रिलैक्स हो जाते हैं, जबकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। हमें बिल्कुल इसके एहतियात करनी चाहिए, ख़ास तौर पे कमरों के अंदर जो लोग जब जमा होते हैं तो एक आदमी भी आ जाए और थोड़ा सा खांस ले या सांस भी ले ले तो ये 1000 से 1200 गुना ज़्यादा इसका वायरल लोड है, इसका जो डेल्टा या डेल्टा प्लस वायरस जो इस वक्त फैल रहा है उस चाइनीज वायरस के मुकाबले में। तो इसकी वजह से ये बहुत आसानी से हमला भी करता है, बहुत आसानी से आपके जिस्म के दिफाई निज़ाम को धोखा भी देता है, और फिर जब तक पता चलता है इंसान को वो बीमार है, जब तक काफ़ी डैमेज अंदर हो चुकी होती है, तो बहुत ही खतरनाक है। और डॉक्टर साहब अगर मुख्तसरन ये जो अभी इस वक्त जो वैक्सीन सारी वो चल रही हैं, जो भी ब्रांड्स हैं उनके, ये इस डेल्टा और डेल्टा प्लस वायरस के लिए भी अफादियत रखती हैं, या फिर इनके लिए, इनका मुकाबला करने के लिए हमें कोई नई वैक्सीन की तरफ जाना होगा, उस पर रिसर्च चल रही है? जो वैक्सीन चल रही हैं वो काफ़ी हद तक इफेक्टिव हैं, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन हैं और डेल्टा प्लस के खिलाफ भी ये इफेक्टिव हैं। लेकिन जो ये शक्लें बदल के आ रहा है, तो वैक्सीन की आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी अफादियत है कम होती जाएगी, और फिर यकीनन आप देखेंगे कि 4-6 महीने में नई वैक्सीन आना शुरू हो जाएंगी जो इसकी नई शक्लों के खिलाफ होंगी। लेकिन वैक्सीन की डेवलपमेंट हमेशा साल 1.5 साल पीछे रहेगी, क्योंकि ये तो हर 2 हफ्ते बाद अपनी नई शक्ल में सामने आ रहा है, और जो सबसे खतरनाक शक्ल होती है वो फिर छा जाती है, और दूसरी जो अशकाल होती हैं उनको दब जाती हैं वो। तो यही वजह है कि जो जैसे जैसे ये प्रोग्रेस हो रहा है तो ये ज़्यादा ही खतरनाक सूरत अख्तियार करता जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, चेयरमैन वज़ीर आज़म की टास्क साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अभी भी हमें SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।